अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए वो बेहतरीन वाक़या लेकर आया हूँ हज़रत बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हवाले से कि जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और यकीनन आप बेसख्ता पुकार उठेंगे कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, यकीनन हम बहुत ही बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत में हमें पैदा फरमाया। ये हमारे लिए इतनी बड़ी खुश नसीबी वाली बात है कि जिसके बारे में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हम जितना ज़्यादा शुक्र अदा करें अल्लाह का उतना ही कम है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अल्लाह ने जिनके लिए कुल कायनात को बनाया, हम सभी जानते हैं कि हमारे आका ने अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारी। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, ये दुनिया की नेमत क्या चीज़ है। अगर आका दुआ कर देते तो यकीनन हर रोज़ आपके घर में जन्नत से सामान आता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी उम्मत को सबक देने के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी मुफलिसी में गुजारी ताकि अपनी उम्मत की इस्लाह कर सकें, उन्हें सही राह पर ला सकें कि ये जो दुनिया की नेमत है इसका कोई वजूद नहीं है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। जितने कम नेमतों का इस्तेमाल करेंगे उतना ही हमारा फ़ायदा है, जितना कम दुनिया से हम मोहब्बत करेंगे उतना ही हमारा फ़ायदा है। जिसने दुनिया से मोहब्बत की उसने अपनी आखिरत को बर्बाद कर लिया, और जिसने अपनी आखिरत से मोहब्बत की उसने दुनिया भी संवार ली और अपनी आखिरत को भी संवार लिया। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आका के दर पर जो भी गया यकीनन कभी खाली हाथ लौट कर ना आया। चाहे आका दो जहां नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घर के अंदर 3-3 महीने तक चूल्हा ना जलाओ। मेरे प्यारे दोस्तों, तसव्वुर कीजिए इस चीज़ को कि जो अल्लाह का महबूब है उसके घर में 3-3 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अल्लाह के महबूब अगर दुआ कर देते तो ये दुनिया की नेमत क्या है। हर रोज़ यकीनन जन्नत से आपके लिए खाने आए, क्योंकि जन्नत भी अगर बनाई गई है तो वो यकीनन आपके सदक़े में ही बनाई गई है। आप सभी को बता दूं, रिवायत में आता है कि एक मरतबा नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक साहिल आया और वो ये बात आकर कहने लगा कि ए मोहम्मद अरबी, मैं बहुत ही ज़्यादा भूखा हूँ, मुझे शदीद की भूख लगी है, मुझे खाना दीजिए। कहने का मतलब यह है चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन आका हर किसी की मदद फरमाया करते थे। वो ये नहीं देखते थे कि ये कौन है। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे मुसाफिर आया था, बताया जाता है कि वो यहूदी था, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों उसका यकीन ये था कि यकीनन किसी भी घर पे चला जाऊं यकीनन हो सकता है कोई ना कोई मना कर दे, लेकिन अगर इनसे मांगा जाए तो यकीनन ये कभी मना नहीं करते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं, उन दिनों आका दो जहां नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घर के अंदर चूल्हा नहीं जला हुआ था। यहाँ तक कि रिवायत में आता है कि बकरी का दूध और चंद खजूरें और साथ में पानी, इसी तरीके से आपका रोज़ का मामूल था। यानी जो जन्नत का मालिक हो वो इस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है सिर्फ इस वजह से ताकि हम तक सही दिन पहुँच सके। लेकिन बावजूद इसके आज हम इस चीज़ को नहीं समझ रहे। आप सभी को बता दूं, उन दिनों आका दो जहां नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घर के अंदर लगातार 3 महीने से चूल्हा नहीं जला था, और यहाँ तक कि आप देखिए कि इसकी खबर किसी को भी नहीं थी। यानी आपके घर में चूल्हा नहीं जलता था और इसकी खबर किसी को होती भी नहीं थी। लेकिन आका की शान देखिए कि घर के अंदर चूल्हा नहीं जलाए, लेकिन आपने मना नहीं किया। मेरे प्यारे दोस्तों, आका ने फरमाया कि सलमान, इनको लेकर जाओ मेरी बेटी फातिमा के पास और उनसे कहना कि इनको खाना खिला दो। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात सुनने के बाद वो जो होते हैं वो उस मुसाफिर को लेकर बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर पर जाते हैं। आप सभी को बता दूं, बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर पहुंचने के बाद सलमान ने आवाज़ लगाई और ये बात कही कि आपके बाबा जान ने एक मुसाफिर को भेजा है जिसको खाना खिलाने के लिए बोला है। मेरे प्यारे दोस्तों, इतना ही सुना था कि बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये बात कहने लगती हैं सलमान से कि सलमान, मेरे घर के अंदर भी लगातार 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है, लेकिन ये हमारे घर की रिवायत नहीं है, हमारे घर का रिवाज नहीं है कि हम किसी साहिल को, किसी मुसाफिर को भूखा भेज दें। जो साहिल आया है वो वापस नहीं जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद भी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये बात बोलती हैं, मेरे पास गिरवी रखने या बेचने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन हाँ ये मेरा दुपट्टा है, इसको लेकर जाओ। इस दुपट्टे को लेकर एक यहूदी के पास चले जाना और उससे ये बात कहना है कि इस दुपट्टे को वो गिरवी रख ले। अगर वो गिरवी नहीं रखती है तो उसको ये बेच देना, और इस दुपट्टे को बेचने के बाद जो रकम आए उससे इस मुसाफिर को खाना खिला देना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सलमान उस दुपट्टे को लेने के बाद उसी यहूदी के घर पर जाते हैं और उससे ये बात कहते हैं कि ये अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की छोटी बेटी यानी फातिमा का दुपट्टा है और उन्होंने इसको बेचने के लिए कहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद यहूदी जो होता है वो ये बात कहता है कि ऐसी कौन सी ज़रूरत पेश आ गई कि जिसकी वजह से उनको अपना दुपट्टा भी बेचना पड़ गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सलमान जो होते हैं यहूदी की बात के ऊपर ये बात कहते हैं कि बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर में लगातार 3 दिन से चूल्हा नहीं जलाए,
ان کے گھر میں کوئی بھی ایسے کھانے کی چیز نہیں ہے جو مسافر کو کھلا سکیں، اسی لیے انہوں نے یہ دوپٹہ دیا ہے تاکہ میں اس کو بیچ دوں اور اس سے جو بھی رقم حاصل ہو اس سے میں اس مسافر کو کھانا کھلا دوں۔ تو میرے پیارے دوستوں، سلمان فارسی کا اتنا بولنا تھا کہ وہ جو یہودی ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ متاثر ہو جاتا ہے اور بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اور وہ یہ بات کہتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ نے توریت کے اندر موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا۔ تو میرے پیارے دوستوں، اتنا کہنے کے بعد وہ جو یہودی ہوتا ہے وہ پیسے بھی دیتا ہے اور ساتھ میں وہ جو دوپٹہ ہوتا ہے وہ بھی واپس کر دیتا ہے، اور وہ یہ بات کہتا ہے کہ جاؤ کہہ دینا کہ میں نے بھی ان کے بابا کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں۔ تو میرے پیارے دوستوں، اس کے بعد سلمان فارسی جو ہوتے ہیں بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ یہ بات کہتے ہیں کہ مسافر کو میں نے بھر پیٹ کھانا بھی کھلا دیا ہے، لیکن باوجود کھانا بہت سارا بچ گیا ہے اور مجھے خیال آیا کہ آپ کے گھر میں بھی لگاتار 3 دنوں سے چولہا نہیں جلا ہے، تو میں یہ کھانا لے کر آ گیا۔ میرے پیارے دوستوں، اتنا سننا تھا کہ بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو چیز ہم کسی کو دے دیا کرتے ہیں پھر ہم اس سے واپس نہیں لیا کرتے ہیں، جاؤ اس کھانے کو لے جاؤ اور کسی غریب کو کھلا دینا۔ تو میرے پیارے دوستوں، جو اللہ کے محبوب کی بیٹی ہے اگر وہ دعا کرتی تو کیا جنت سے ان کے لیے کھانا نہیں آ جایا کرتا؟ لیکن میرے پیارے دوستوں، صرف اور صرف ہمیں سبق دینے کے لیے، صحیح دن ہم تک پہنچانے کے لیے اپنی زندگی آپ نے اس طریقے سے گزاری۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اس حوالے سے بہت سے واقعات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل دبا لیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، بہت سے لوگوں نے نوٹیفیکیشن بیل دبا رکھا ہے لیکن آل نوٹیفیکیشن بیل نہیں دبایا ہے، اس لیے جنہوں نے آل نوٹیفیکیشن بیل نہیں دبایا ہے گزارش کرتا ہوں ان سے کہ وہ آل نوٹیفیکیشن بیل دبا لیں تاکہ ان تک ہر نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ تو میرے پیارے دوستوں، اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ دنیا والوں کو معلوم پڑ سکے کہ ہم تک صحیح دین پہنچانے کے لیے آقا نے کتنی تکلیفیں جھیلی ہیں، آقا کے خاندان والوں نے کتنی زیادہ تکلیفیں جھیلی ہیں، اور یقیناً ہم کیسے بھول جائیں کہ نبی کے نواسوں نے یقیناً اپنے سر بھی قلم کروا دیا دین کے لیے۔ یہ شان ہے آقا کے گھرانوں والوں کی۔ تو میرے پیارے دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی اور اسی باتوں کے اوپر عمل بھی کریں گے۔ تو میرے پیارے دوستوں، بس آج کی ویڈیو کے اندر اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، خوش رہے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمش و دعا کر دی، منور میری آنکھوں کو میرے شمش و دعا کر دی، منور میری آنکھوں کو میرے شمش و دعا کر دی، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دی، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دی، جہاں بانی عطا کر دے بری جنت ہی با کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بری جنت ہی با کر دے، نبی مختار کل ہے جسے کو جو چاہیے عطا کر دی، نبی مختار کل ہے جسے کو جو چاہیے عطا کر دیے۔